good day. Today we're gonna discuss about user input. So we're done with displaying a text with my previous video. Now we will continue how to input a text or even a number. What is our content flow in this topic is we have built-in packages, importing packages, Java util, scanner, and user input. So, it's lang built-in packages. So, we say built-in, which means naa na siya sa IDE nato. Naka-built-in na ang mga classes na ay own classes si Java nga maka-help sa user how to manage input and database. So here, Java API has many pre-written classes to help the programmer manage input, databases, and etc. Kung mukuha ta og if natay kwaon nga classes nga gikan jud sa Java, so ato silang i-import. So import, which means ato siyang kwaon. If natay kinahanglan nga classes nga built-in sa Java, so mani atong waton. If we import a specific class, then we're gonna type import package name, sorry the spelling, dot, and then the class name. Here is import, kaning I should be small letter ni siya. And then sa ako mag-PowerPoint kay mo, automatic mong siya capital. So that's right, it's a small letter. If magkuha ta og specific nga class. Pero here, kung tanan nga package ang atong i-import, so ato i-type import package name dot and then asterisk. If we say asterisk, meaning all. Okay. If maglibog man ni karon, later we gonna discuss this one. I'll give you an example for that. So here, this is the example. This is a class in Java. May siya own, built-in class sa Java. Kaning Java.util scanner na ni siya daghang mga code, like daghan siyang own directories. Siya nga maka-help sa user how to input something sa ato ang console. So this one, java.util.scanner, it helps programmers handle inputs from the user. Okay, this one. And for example here, the example ha. String x. So atong variable name is x kunuhan. So ato siyang scan. So scanner s is equal. So we have to use this one. Scanner s is equal to new scanner system in. So atong kaninga part tawag ani is instantiate. So later on di kita mo deep down aning instantiate kay as of now kung mag-scan ta, like mo input tag data, we really need this one kaning nga part. Ang scanner s is equal to new scanner system in, and then how to input the x. So we have this function x is equal to s dot next line, then that one open and close and then semicolon. So I will give you an example. So let's go with our IDE, which is ang atong ginagamit lately nga NetBeans. So ito sa atong IDE here. So monig ka itong ginapaan. So now, ato ning i-delete maning hello world, no? Okay, karon. Diba ni anak ko nga kinahanglan ang atong topic is user input, which means mag-input ta of something. So we can input text or we can input number. So if mag-import ta, kinahanglan ta og scanner katong kanisya. Kinahanglan nato ni. So if muskan ta, we need to import built-in classes sa Java. So atong buhaton mag-import sa ta. So import, still remember with the previous slide, import java.util dot pwede all may semicolon
pwede natin na siya. Which means, atong kwaon to mga directories or mga classes nga ginama ni Java. Which means tanan. Pero kani, specific raman ato. So, we have to use scanner. So, atong gada scanner. Yawan. So, yellow. Pwede na siya error ha. Which means, wala lang nato siya gi-call out dali sa atong main method. Okay. So, here, gi-import nato. Which means, atong gi-kuha ang mga classes nga kinahanglan sa user. Which means, kita sa atong kinahanglan sa atong program. Okay. So, to import something, please, kung import mo, dapat after sa package name. Dili siya pwede after sa class, di siya pwede after sa method, kundi dili siya always sa taas nga part after sa package na name. Okay. Now, for example, namatag variable ko, no? Say, string na ko, no? String, then the name sa itong string. X daw. Ay, sorry, string. Okay, that one. String. Kung naman na string, diba? Composed of letter, ay, words, and pwede allowed, ang user, allowed nga mo input o letters or sentences or so on. Now, since nga mo input man ang user, we have to use the scanner. Scanner is equals to S. Pwede na ito na S is equals to new scanner open and close system.in. Then semicolon. Okay. So, as of now, basta kay kung mo-input ta, like muskan ta, kinahanglan nato ni kaning duwa. Mo-import ta o classes gikan sa Java, and then you have to put scanner para maka-input ang user. Okay? Okay, if ever man gani ako ni deleting taas. So, reklamo na siya dere. So, iyang variable mo reklamo. Okay. So, kinahanglan tang mo scan. Next is saan pag-input, like mag-input na ang user. So, we have to call the variable name sa itong string, which is x. X is equals to ang atong gi-instantiate na letter S. And then, that next line atong gamiton kay string here. String manggod ang atong i-input na lang next line. Okay na. So, something ano. So, if ato ni i-run, so, mali siya ha, as that next line. So, if mo input ta, if mag-input tag something, like, mo input tag string, itong buhaton, yung variable should be string, and then, we need the scanner, and mo import ta og scanner, and then, this one, we have to do this connect s that next line, para maka-input jud ang user. So, if ato ning i-run, here, run na siya actually, pero allowed na tang makatype. Like, hello. Ano? Wala. Diba? So, something ana. So, now, what if name ang akong i-enter? Diba? By the way, here, ang akong kaning S, dali, di siya S jud. Depende na. Mura siya, mura siya aning string. Mura variable name sa string. Kani, kung mag-initiate, ay mag-instantiate ta, na kinanglan po siya o name, variable name, something ana. So, kani, for example, S, pwede na ako ni siya double og scan. Kana, pwede na. Pero kanin dire, scan po dire. Kaya siya ha. So, kung kani letter B, so, kani nga part, letter B po ko. Okay? Random ni siya. Depende na siya. So, if ato ni siyang i-run, same. Maka-type na dito. Okay? What if name ang akong i-input?
So, what if name ang akong i-input? Dayon na adyo siya output. So, atong buhaton, i-close na lang ito tayo. So, atong buhaton, ako na siya ni-delete para maklaro dyan siya. Katong sys out, sorry, small letter. Sys out, dayon, enter, name, colon, one space, ano siya. So, if ato ni siyang i-run, enter name, pero dili ka ka-enter, diba? Actually, I don't know if nakadungo mo sa keyboard, di ko ka-enter. So, akong buhaton, dapat maka-enter ta. Basta, bali, ato i-call ang variable name sa atong string. So, x is equals to katatong gi-instantiate b dot next line kay string. Tawan. So, if ako na siyang i-run, okay, enter name. So, tawan. Maka-enter na ko. Pero, ang ganahan, diri jud. So, imong buhaton, since sys out print line mangod siya. If we say yung line, which means, yung output is na, next line. Nasa next line. Like, nasa ilalom na po. So, para dili siya ma-next line, ato rang button is tangtangon na ng N of N. So, if ato ni i-run, pwede na ko look. Pwede na ako makatype doon niya. Tapad niya. Okay, so that's the difference between with line, print line, and print alone. So, as of now, wala na ko yung print alone. Okay, so I can enter na now. Saan na to siya nga katong akong gi-enter dire na output. So, ang akong buhaton is that one, and then akong kwaon ang variable name x, which means kung unsa akong gi-input dire, yes, kung unsa akong gi-input dire, since si x is string raman siya, so kung unsa akong gi-input dire, mo gawas iyang value. For example, ato i-run, ay Lawrence. Oh, di na. Lawrence. So, kung mas specific pa dyan, pwede tayo magamit og concatenation. I hope nga naka-remember pa mo atong concatenation ha. Itong na plus. Like, hi, my name is space. So, if ako ni-run, enter name. Lawrence Kagiwa. So, hi, my name is Lawrence Kagiwa. Ano? So, ako na siya i-run. RJ. Ano? So, if ako na enter, hi, my name is RJ. So, that's how we input a string. So, what if kung numbers ang akong ganahang i-input? So, ang may tabo, kani, dili na po siya string, no? Kay, kapala mo nga kaning string is sentence, words. Pero kani, ato ni siya i-convert into integer. No? So, error dayon siya. Kay, next line manggoy nakabutang. You say next line, it's a string. So, since integer man siya, ato'y butang, next, int. Okay? Ako na-delete ni ha. Next, int. Ating type there is enter number. So, if ato ni i-run,
error siya, di ba? It's because letters man itong ibutang na rin niya, integer man siya. So, ito siyang airgun. Then, number ato ibutang. So, successfully. Pero wala siya ni output kaya man nato siya i-call out ang atong variable sa x. So, atong buhaton. And then, value ni x. Mas precise eh. The number you entered is concatenation man, so we have to use plus. Okay, so run. So let's enter 1, and the number you entered is 1. Ano? So that's for number. Okay, so we have here a user input. So if you say line, it's a string. Okay, so we have here the user input. If you say line, it's a string, int, integer, short, kung short, long, kung long, may byte, boolean, double, and then float. Yan na. So what if ang akong gi-enter dire is bumrun ko 2.5. So ma-error siya. Why? Gamit magugpog 2.5. An integer is just only a whole number. So kung ganahan ko na decimal ang may itabo, pwede ko mag-double, pwede ko mag-float. Okay, so something. So same, error Japan siya. It's because next int man eh. So kung mag-float ka dira, float ko ka dire. Float. Sorry, napang F. Okay, that one. So, if ato ni run, the number you entered is 1. Okay. So, I guess that's all for now. As of now, I will let you to do the hands-on one. So, make a program that will allow the user to input the following information. You have to put your name. You have to input the name, the address, age, school, and course. So, dapat, kaning akong gipang input sa akong name, sa address, sa age, sa school, o sa course, mugawas jud pud ang akong mugawas pud ang output nga akong gi-enter. So, for example, once na-type na akong name, and then address, and then age, and then school, and then course, nahitabo, here mo niya ako sample output. Example, ni-type na ko. So, ang pag guman ako type mo niya, may tabo. Name, naadyo ning name, and then imong name. So, I have here Dermerson Garay, yung address which is Dumaguete, then age 22, school, and DC, and course, PSID. Ingon ano. So, dapat ingon ano inyong output ha. For example, kani, name. Diba? Name man eh. So, unsa man ako output dire. Kaya naman dito, name is Dermerson. So, here is name. Name plus the value sa akong x. Kaya. So, if ako ni run, Dermerson, here. Dermerson Garay. So, medyo tapat ra man. So, pwede ko mabutang og space ra. Ano natin. So, iduwaon. Or mas nice if you want. Ano siya. Because ano siya. So, if ako siya run. And dream. Here, i-output. Dream. Okay? So, name pa na siya. But, I want you to continue with this one. Dapat na address, dapat na age, na school, and course. So, please do the hands-on number 1. Thank you.